اچھی آنکھو پھر بولو ایک باری پھر بولو گل سن والی ہے وار کیا تھا جب بھی کسی نے رسول پر کسی نے رسول پر کسی نے رسول پر وار کیا تھا جب بھی کسی نے رسول پر اصحاب پیارے بیچ میں دیوار ہو گئے اصحاب پیارے بیچ میں دیوار ہو گئے اصحاب پیارے بیچ میں دیوار ہو گئے آواز دی نبی نے جب میدان بدر میں جب میدان بدر میں جب میدان بدر میں آواز دی نبی نے جب میدان بدر میں سب یار جان دینے کو تیار ہو گئے مولانا عتیق الرحمان صاحب نے عظمت آل بیت دا نعرہ مار کے میرا دل جیڑا باغ باغ کر دیتا ہے انہوں پھر قرآن پاک دی آیت یاد آئی یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمن الصلاة وآتین الزکاة وآتین اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم واصل صاحب ویطہرکم تطہیرا ترجمہ کرنا ترجمہ آؤ ترجمہ سن چودھری کرامت جٹ صاحب ترجمہ سنیا ہے ترجمہ سننے والا جے عظمت آل نبی عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں اچھی آواز نہ کہو سبحان اللہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت اذان نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت ازواج نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت بنات نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت ذات نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت اذان نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت خاندان نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت معراج نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت اولاد نبی بھول نہ جانا لوگوں جنتی اصحاب سبھی بھول نہ جانا لوگوں گل یاد آئی ہے جناب علی المرتضیٰ دی گونج پا دیو آنکھو رضی اللہ اچھی آواز نہ پھر کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حفیظ الرحمان صاحب دھاٹر آگیا گل سنا دیا کٹا سونا لگدا ہے نام علی دا خدا دی قسمیں ساڑا ایمان ہے ساڑے واسطے آخرت دا سامان ہے ساڑی جند جان ہے ساڑی آن بان شان ہے ساڑا جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے ساڑا ایمان ہے کہ علی المرتضیٰ دا مقام
ساڈے واسطے آخرت دا سامان ہے جیڑا جناب علی دا غلام ہے اور جنت وچ رحمان دا مہمان ہے کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا ہر مومن پکا ہے غلام علی دا بڑا سچا سچا خاندان علی دا بڑیاں طاقتاں والا رحمان علی دا کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا منظور کولوں سن آ کے شان علی دا آواز نہیں تہاڈی آئی پھر آکھو اجے بھی آواز نہیں آئی خیبر دا قلعہ لوگوں جس نے ہلایا کفر تے کافرانو جس نے مٹایا کفر تے کافرانو جس نے مٹایا پنگی کی جانے مقام علی دا چرسی کی جانے مقام علی دا بزدل کی جانے مقام علی دا لومبڑ کی جانے مقام علی دا چوڑ کی جانے مقام علی دا کھچ کی جانے مقام علی دا چولٹ کی جانے مقام علی دا نٹ کی جانے مقام علی دا مرد حق ہی کردہ احترام علی دا تکبیر مسلک حق اہل حدیث شان علی المرتضی مسجد نبوی دا ویکھ منظر صف دے وچ پیچھے کھڑا سونا حیدر سبحان اللہ اب بولو مسجد نبوی دا ویکھ منظر صف دے وچ کیویں کھڑا سونا حیدر صف دے وچ پیچھے کھڑا سونا حیدر صدیق دسدا امام علی دا صدیق دسدا امام علی دا فاروق دسدا امام علی دا عثمان دسدا امام علی دا سچا سچا اچا خاندان علی دا ہر مومن پکا ہے